Tabangin ay duwa ka bulikat kasunod sa ako. Tabang! Isundan ko! Tabang! Tabang! Unsang feeling lang pa nga makita nakagtarong na kusog ni mong earside kay Basi. Ay! Ay! Tabang! Tabang! Tabangin! Sige na! Tabangin! Tabangin! Okay, so nagbabalik na po inyuhang You'll Reach. So today mag hard mode ta. Challenge hard mode. Okay, so yes. No, wait lang. Ay, oh my god, naayo na gyud akong charger. Salamat ayo Lord. Okay, day 1, pagdali na, pagdali. I don't have all day to wait here. Kaya yes. Dapat tigil ko mugaw sa balay ni graning way hugas. Padiya sa ilang lawas ng way hugas. Na ilap mong ipon way hugas. Okay, so ali na dire. Kapaspas ni mo day. Tabangin ay duha ka bulikat kasunod sa ako. Lawaw. Laga sunod-sunod sila. Laga unsa mo dira? Hala, oh my god. Strict tong pagnomba, char. O, pagdali please. Gusto na ko mugawas. I don't want to like deal with your shits, char. Nagabutang po siya dito. Madam, kakatugid ko dito. Madam. Okay. Gusto na tayo yung sensitivity kaya para ka-turn away tag wow, wala. Wakanda. Zami namin na di ka gwapa granny ha. Kantaw. Hana. Malapit ko ba? Ayaw ko kung ratang. Ala, oh my god, perfect. Ginoo ko, Lord. Granny, saba kayo mo iksuon, oh. Awas sa higaw-aw. Tabang! Isundan ko! Tabang! Tabang! Ay, same speed. Ay, me. Ama, oh. Igat man mo, sige sunod-sunod sa ako. Kabalong kag si grandpa lang imo. Ay, grandpa, gano. Si granny lang dapat imo, ha. You'll never be mine. O, sige, go away. Kay mo escape ko gamit sa main door. Unsang feeling lang pa nga makakita nakagtarong og na kusog nimong earsight kay basig naparuhon ta kawalag to o Ginoo ko Lord. Tabang, gisundan ko buang. Sundan na gyud ko, wa gyud ko wing. Ako na tabangi akong soul. Dili ma-work ang technique sa Granny 2. Okay, so pagdali mo gawa kay I don't have all day here. Hala. Go away. Because I'm trying to... Lagi sila daw sa sulod. Sige, go away na. Kay yes. Pag-communicate sa mo. Hadlok, jud ko ana. Babasing na. Kuan ko ani. Tapos, feel na ko. Kumato ko dira. Ma-yats. Kuan ko ana. Nya, kumato ko dira safe. Safe, jud. Hello, oh my God. My goodness. Si Grandpa gadis ko, uy, tabangin na niya, naunsa siya.
Sundan na po ko kaning buang. Gusto. Nagdis ko. Di ka kabalong sayaw, no? Gina-impress ni mo si Granny. Tabangi. Gisundan ko. Show. Show de show. Klaseng buang. Kahumot sa ilang tiil, oy. Gisundan ko. Tabangi ko. Kuha to ang bombaklat. Wa pa ko ibang baklat, okay? Natuyok ka. Tabangi! Tabangi. Hawaan ng mga tiguwang. Hawa sa mo. Fail to prom be like. Pagdali, hala! Failing to Hala, oh prom my be goodness. Failing to prom be That is like. so inappropriate. Show basta. Kuha pa sa Granny. buhok, oy. Show away. Oh my God. Lagutan ni mo. Oy, Oh my. unya na ni Binay sound effect imong balay ba? Na. Ito. Go away. Pagdali gani. Ato lang ka grandpa. Pagkuha na lang sa Shush, bedroom. go away. Pagkuha na lang sa Go bedroom. away, don't samok me. I'm recording. Granny, go to your bedroom with Grandpa and Go away! Look, grabe, naging buang. Kitaan ko, buang. We're doing great. Walang takakuwag items. Kay kaning isa, kaning duha, kay igat. Sure. Naturally. Grandpa, Granny. Naturally. Naturally. Ay, wa pagyud ta kakuan halfway kang kaning duha ka tiguwang sa mukan kayo. Waan mo cellphone masig dako tatong percent. Oh, hala, sorry. I have no manners. Oh, wala dito. Tabangin na isa ka... Hello, oh my God, abin ako namatay ko. Tabangin na isa ka tiguwang kay... Keycard ni Mama. Taguan, maliwanag ang buwan, nasarap. Ay, char. Go away. Okay. Go away now, give me privacy. Hala, madam, that's not the way. Naturally. Dadi, good na tama. That's not very right. Naturally. Tabangi. Where do the bear Shush, traps? away. Where does the bear traps come from? Oh, fuck. Wait lang guys. So nagbabalik. Hilom Nash! Nagbabalik na puta. Hello, wow. Safe key. Tabang. Mamatay ko. Let's open this. Spark plug man. Ay, sulod. I-try ito na technique. Holy. Tabangi ko. Oh no. Tabang. Oh fuck. Save my life. Char. Okay, so
so, kalagot ni Tik. Hello, oh my God, Chavastos. Hello. Go. Vase. Mayats, good mo karon. Ha? Face mayats ka mong duha. Oh, dali. Sulod dire. Sige. Yes, okay. Sulod. Nya, asa man imong husband. Ay, tsura. Oh! Sige, go. Ayo. Pwede na mo gawas kay Pwede yes. na mo mag- Sure! Nacho Libre. Oh God, look ko guys. Oh, dara! Oh, surprise! Ayun duha. Ala, oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God. Okay, 25, 24, 23, 26, 27, 28, 29. Nakabuang. Kay way sulod, kay wa man ni sulod ang balay ni Granny. Mas daghan pag sulod ang Granny 4 kani kay. Nagi-display man ni nila bagi display ah. May gamit. Uy! Feel na ko Granny, wag gid ni kuan, wag gid ni pulos imong balay. Kay as in wag gyud gamit. As in yun, wala na kayo makita ang gamit diri. Tabang. That's not right! Ah! Tabang! Naibuang na po. No. Kitaan ko ba? Kitaan ko. Bye! Okay, bye guys.